Mari kita ucap hello, mari ucap hello. Hey, hello wahai kawan, hello semua. Mari ucap hello. Yeay, 3, 2, 1. Hello kepada kawan semua, kawan yang dekat dan jauh. Hello kepada siapa saja. H-E-L-L-O. Hello, hey hello, hello apa khabar? Hello, hey hello, hello apa khabar? Hello apa khabar? Mari kita ucap hello, mari ucap hello. Hey, hello wahai kawan, hello semua. Mari ucap hello. Yeay, 3, 2, 1. Hello kepada kawan semua, kawan yang dekat dan jauh. Hello kepada siapa saja. H-E-L-L-O. Hello, hey hello, hello apa khabar? Hello, hey hello, hello apa khabar? Hello apa khabar? Konnichiwa. Bonjour. Marhaban. Hello. Sawadi. Hola. Ni hao. Xin chào. Annyeonghaseyo. Hai. Mari kita ucap hello, mari ucap hello. Hey, hello wahai kawan, hello semua. Mari ucap hello. Yeay, hello wahai kawan, hello semua. Mari ucap hello. Yeay, mari ucap hello. Yeay. Hurra, hooray. Hello. Hi, Cik Sinan. Hai. Hey. This is Mimi. Hey, Cik Sina masuk dah. Okay, Cik Sinan. Okay. I'm Nadia from Ramday, and then I'll be moderating bersama dengan Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan. Hai. Apa dia? Ya, salam Cik Sinan. Assalamualaikum. Salam. Clear tak? Ber-PKP dengan anak ya, 2 orang ya. Itulah dia. Buat peneman Baik. Okay. Our gonna start is kita akan baca doa dulu, and after that we will give to you to share with us. Berturut serta hari ini bukan saja digital ninjas tapi juga cikgu-cikgu, guru, counselors, kerjaya digital, dan juga siapa lagi? Cikgu? Dan bersama dengan pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sektor Kaunseling dan HEM turut bersama dengan ya, hari ramai ini. namanya. Ya. Okey. Nanti semua orang akan nampak dan semua orang boleh interaktif kan? Ya. Boleh. Okay. That's the first thing. The second thing is kalau I nak buat benda tu interaktif, there's no issue lah, betul? Macam soal jawab. Boleh kita sembang kedai kopi. Sejam boleh, sejam lebih pun boleh, Cik Sinan. Hai Sinan. Puan Azura King. Okay, Cikgu Ridwan, kita baca doa dulu, Cikgu. Okey, baik. Sebelum kita memulakan webinar sembang santai kita pada petang ini, baik kita sama-sama berdoa agar sempena virus COVID-19 kita ni dapat dikurangkan dengan habis, kata selesailah. Sebab rasanya dah lama dah kita ber-PKP ni, rasanya dah rindu di tempat-tempat kerja, dah bertemu dengan rakan-rakan dan sosial kita bersama dengan di luar pun kita dah mungkin rindu. Jadi sama-sama kita doakan, dan doa yang saya akan bacakan sebentar lagi adalah doa khas sempena COVID-19 ya. Baik, sama-sama, dan ini saya mengajak kepada semua para pendengar yang berada di channel Zoom ni, tangan memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia akan dilindungi olehnya. Dan kepada penganut agama bukan Islam, tuan-puan dan adik semua bolehlah bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami.
keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus atau COVID-19 ini, Ya Allah, walaupun di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Engkau berilah kekuatan dan kecekalan kepada semua pejuang dan petugas barisan pertama kami, dan tidak lupa kepada semua yang berada di sini yang akan dapat terus berkhidmat walaupun tugas hanya sekecil tanggungjawab sepanjang wabak ini berlaku dan tidak berputus asa dalam menjalankan tugas mereka demi negara, bangsa dan agama yang tercinta. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, baik. Kita doakanlah agar kita dipermudahkan segala urusan dan virus COVID-19 ini berlalu dengan cepat dan kes-kes yang melibatkan COVID-19 pun agak turun dengan mendadak. Okey, so itu saja. Okey, baik. Cik Sinan berada di sana. Saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Cikgu Ridwan Mazlam. Bersama moderator dengan Puan Nadia. Puan Nadia sebenarnya yang main moderator. Saya ni nasi tambah tetapi dah bertukar. Jadi baik, untuk makluman kita bersama dengan Cik Sinan from Digital Durian, CEO besar, bermula dalam yalah, kalau dengar cerita daripada bisnes Cik Sinan ni, tak apa ke Puan Nadia, saya bercerita dulu ni. Silakan. Okey, minta maaf lah. Dia bila dah dapat, dah nak berhenti tu susah, nanti bagi cue berhenti. Baik, untuk makluman kepada semua yang berada dalam Zoom Cloud Meeting ni, Cik Sinan ni adalah owner ataupun CEO besar dalam syarikat Digital Durian, Didi and Friends, yang tak asing lagi lah. Kalau siapa ada anak tu, kalau tak dengar Didi and Friends dengan Omar Hana tu, memang pelik lah tu. So saya salah seorang sebagai seorang bapa pun terngiang-ngiang lagu-lagu Didi and Friends. Tapi tak tahulah kalau anak Cik Sinan ni tak suka dengan Didi and Friends dengan Omar Hana ni kot. Okey, baik. Syarikat yang ditubuhkan pada peringkat awal katanya daripada bisnes gambar perkahwinan, tapi tak membuahkan hasil, dan rentetan tu wujudnya bisnes yang kedua yang Digital Durian mula buat, Didi and Friend, dan memuat naik ke channel YouTube. So pada ketika itulah peringkat orang kata kecemerlangan dalam bisnes Digital Durian meningkat mendadak. So ini data yang kita tak boleh elak, bahawa ranking atau rating Didi and Friend di YouTube, kalau ikut di Social Blade, Didi and Friends sekarang ni dah berada di total grade A, 4 teratas yang berada top 5 lah kita katakan ranking dalam Malaysia. Jumlah subscriber 3.7 juta subscriber untuk Didi and Friends, dan Omar Hana saja 3.19 juta. Wow, agak memperangsangkan. So saya tak nak tanya berapa banyak nilai yang dapat daripada YouTube, kalau boleh Cik Sinan kongsikan untuk semangat pada kita punya para digital ninja tersyasyul. Okay, para digital ninja ni, dia orang ni pun ada channel YouTube masing-masing, jadi mereka pun nak dapatkan sedikit info dan maklumat berkenaan Cik Sinan. Puan Nadia, ada apa-apa? Tambahlah sikit. Oh, tak ada apa-apa. Terima kasih untuk mukadimah tu. And just house rules basic saja. Siapa yang tak bercakap, minta mikrofon dia di-mute-kan so supaya kita boleh dengar terang. And apa-apa berlaku di dapur, kelengkung, tak dengar. Itu je. So, Cik Sinan, the floor is yours. Okay, kita pergi serahkan Cik Sinan. Teruskan. Okay, thank you. Terima kasih for the introduction. Cuma saya lupa nak tanya sebelum tu. Kita nak ni dalam bahasa ke, English ke, mana yang lebih sesuai? Campur.
Alright. Boleh. Yes. Okay. Kalau tengok saya ada 2 akaun tau. Satu ni untuk cakap, satu untuk display. Oh boleh, no problem. Kalau tak nanti dia jadi lagging. Betul-betul. Okay, nampak Nampak. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Semua, salam Ramadan. Thank you so much kerana meluangkan masa. Kan, semoga untuk webinar ni, dan insyaAllah baik tu Ramadan tadi, insyaAllah Ramadan ni adalah Ramadan yang terbaik lah untuk semua. And semoga Allah merahmati dan memberi petunjuk kepada kita sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Okay, so saya introduce diri saya. Sekarang ni saya akan share satu presentation. Hopefully tak boring, hopefully tak lama sangat. Kalau ada soalan, saya prefer untuk tunggu last sekali. Tapi kalau ada anybody nak tanya secara cepat, boleh lah. Kalau saya boleh, saya jawab terus. Okay? Alright. Okay, so nama saya Sinan Ismail, CEO and co-founder Digital Durian. So ini tim Digital Durian. Kita ada sekarang ni 130 orang dekat office. Dan kita punya tagline adalah We Make People Happy. Kenapa? Sebab kita rasa yang it's important to make people happy supaya kita punya hidup adalah hidup yang happy lah. Betul. Dan in Quran pun disebut sebaik-baik manusia adalah yang membuat kebaikan kepada manusia yang lain. So, InsyaAllah whatever we do dalam hidup ini, kan, we always need to give the best to other people, insyaAllah. Remember that. So siapa yang tak pernah dengar Didi and Friends, normally saya akan tanya benda ni kalau depan-depan nampak korang angkat tangan. Tapi tak tahulah kan macam mana. Tapi insyaAllah rasanya ramai yang kenal Didi and Friends sekarang. Kita sekarang ni slide ni slide yang lama sikit. Tak lama sangat lah, baru dalam 3 bulan lepas. Sekarang ni statistik yang latest adalah 3.7 million subscriber dan 2.7 billion views dekat YouTube untuk Didi and Friends. Kita telah menang sebagai juara Asia Television Awards untuk Best Preschool Cartoon Award. And gambar tu bukan gambar saya. And yang itu Zizan. And dia wakil lah sebab ingatkan Cik Sinan kembar dah tadi. Itu tadi. Muka hampir serupa. Tapi bukan. So ini dekat Philippines sebenarnya. Alhamdulillah. And kita menang award ni. So kita terbaik di Asia. So you're talking about lawan Japan, lawan Korea. So Alhamdulillah kita recognize di situ. Umar dan Hana pada masa yang sama pun satu nomini untuk kategori yang sama. Okay. Dari segi just sharing sikit lah supaya korang boleh tahu skill of Didi and Friends ni. Kita sebenarnya bukan sahaja buat animasi, kita juga buat produk-produk. So ada lebih 800 produk yang dijual di seluruh negara lah, Alhamdulillah. Lepas tu kita ada IP kita yang kedua, which is Omar dan Hana. So Omar dan Hana ni pun Alhamdulillah doing very well. Ada 1 billion views dekat YouTube. Dan kita ada English channel. Dan English channel kita basically 70% views daripada luar Malaysia, 25% daripada UK, 20% US. So Alhamdulillah kita punya IPs, kita punya kartun daripada Malaysia yang kita buat ni and dah keluar export ke luar negara. Alhamdulillah. Kita pun buatlah bisnes juga yang lain. So kita ada buat collaboration dengan Nilofa, kita ada buat collaboration dengan Siti Khadijah, dan kita ada dapat award daripada YouTube. So yang silver tu untuk 100,000 subscriber, yang gold tu untuk 1 juta subscriber. Dan sekarang 3 juta, next target ada 10 juta. Dapat diamond button. Okay. Saja nak share juga. Oh, sudah. Ilyas, Cikgu Ilyas.
Mohon mute mic. Cikgu, mohon ya semua tengok balik, tolong mutekan mic sebab kita tengah buat recording ni sebenarnya. Okay. Sebab kami tak nak ada gangguan ya. Kalau nak ikut serta dalam program ni, minta tolong check semula, semua orang ya. Minta check semula untuk mutekan mic dulu sebelum kita teruskan sebab kita nak buat recording. Okey, terima kasih. Okay, Guru Besar, minta maaf. Okay, tak apa. Alright, kita sambung. So, apa yang achievement yang latest ni kalau pernah dengar lah lagu Mengantuk tu. Kan? So, yang ni memang seronok lah kita buat dan benda tu pergi viral sampai orang share macam-macam version lah. Kalau rajin, siapa yang suka rock, and cuba type Mengantuk Mumia rock version. Ada orang baru buat 3 hari lepas. Tapi dia heavy sikit lah, tapi best. Dan kita always in this industry, kita kena kreatif. So apa yang kita akan buat at least tak lama lagi, lagu ni juga, tapi version lapanya Mumia. So contoh on how do you innovate and be relatable to people. So I nak ada 2 parts, hopefully saya tak ambil masa lama sangat. But part 1 adalah sebelum Digital Durian. Saya nak share saya punya live skit and live skit Nail ni. So it starts with once upon a time. Budak kecil ni. And so gambar dia. So nama dia si Nail. Okay, so this boy, dia masa kecil suka tengok kartun. Antaranya adalah seperti Transformers. Thundercats, tak tahulah kalau yang junior-junior adik-adik ni kenal ke tak? Sempat ni. Nampak tu ni kalau dah KBS pun saya layan. Dan ni zaman-zaman 80s, 90s lah Tapi basically apa yang saya memang betul-betul inspired adalah Toy Story. Dan masa tu saya form 2 boleh lah. And bukan tengok kat wayang tapi bila tengok kat Expo tu macam wow, bestnya. And 3D animation ni saya inspired nak buat one day, insyaAllah. So yang penting kena jujur dan kita kena jujur kat diri sendiri yang kita ada pilihan sebenarnya. And I want you to always remember in this life you have a choice. Saya ada pilihan. Okay, so I'll get there sooner or later nanti. So masa SPM, saya punya SPM 99. Alhamdulillah okey lah. Nak kata flying colours pandai sangat pun tak, nak kata tercorot tak, apa yang saya kata it was good dan it brought me to the next step in life, which was actually dekat matrikulasi lah. So, saya matrikulasi Negeri Sembilan pada tahun 2000. Ni gambar dekat matrik sikit, tak apalah, sikit tapi tengok gambar dekat matrik tu pun nampak tak ada poster Toy Story. And this is how you visualize, how you have passion. Okay, masa tu Toy Story 2. So yang penting is passion. Apa minat adik-adik, apa minat, what is your interest. Okay, so ni gambar sikit dekat matrik. Sikit lah. Okay, yang penting sampai satu slide ni, counselor. Dan saya pun difahamkan ada counselor kat dalam ni. And saya just nak kisah cerita, ni kisah sebenar ya. Apa yang saya go through. So masa dekat matrik tu saya pun tak tahu nak buat apa lagi. Saya tahu saya nak buat 3D. Tapi saya tak tahu 3D tu macam mana paras dia, pakai software apa, ambil course apa. So saya jumpa kaunselor. So kaunselor masa tu dia kata, "Oh, you nak buat 3D." Bukan you kena lah, dia suggest untuk apply dekat USM dalam course computer modeling. Modelan komputer. Dan dia kata kalau ambil course ni nanti boleh kerja dekat Proton. Nanti boleh buat 3D kereta, macam wow, bestnya. Itu memang part of my dream jugalah. Tak apa, saya apply. Alhamdulillah saya dapat. So bila dapat tu, apa yang berlaku is sampai dekat USM dibahagikan. This is course under faculty apa, school apa. Kat USM kita panggil school So saya imagine saya ni under school of computer science lah.
Tapi hakikatnya apa yang berlaku adalah saya ada School of Mathematics. Maka saya pun terkejut. Kenapa School of Mathematics ni nak kata minat sangat pun tak apa-apa nak minat sebenarnya. Tapi tak apa. Saya try dulu. Rupa-rupanya actually apa yang saya belajar tu adalah calculation untuk buat 3D. Dan masa tu saya tak faham benda tu. Saya grad je sebenarnya. Tapi in reality is actually kalau saya belajar betul-betul and actually dia sangat berguna. And untuk apa yang saya buat sekarang, apa yang company saya buat sekarang. But university is university. And what I mean by that adalah saya punya life banyak sangat berubah. Sorry lupa nak kunci tu. Anak seorang masuk. And saya punya life banyak sangat berubah selepas bila masuk universiti. Right. So bila dekat universiti tu saya apa yang berlaku is kan saya ada pilihan. Saya ada pilihan untuk tukar course. Saya ada pilihan untuk jadi malas belajar. Contohnya untuk rebel if I wanted to. Tapi apa yang saya buat is I teruskan dengan course tu sebab kalau nak tukar course kita kena tunggu dalam masa tu dekat dalam 3 sen untuk approve tukar course. Sen is almost a year and a half. So pada saya macam tak apa-apa sonok lah, rugi masa kan. So saya teruskan, saya ambil dalam multimedia. So saya dapat belajar multimedia and 3D sikit. Saya final year project saya buat 3D. So Alhamdulillah. Tapi yang paling penting is actually saya banyak join club dan persatuan. Situ actually I learn so much. Kalau nak ikut saya yang lama, contoh bukanlah saya yang lama, saya yang sebenar lah, yang masa SPM ke ataupun even zaman matrik pun saya sangat pemalu. Saya sangat low self-esteem. Untuk cakap dekat depan tu memang susah lah. Tapi bila saya join all this persatuan, saya join activity Digital Ninja ni, actually you are exposed to so many things then take the opportunity untuk terus belajar dan terus stand out. That's what I did masa universiti. Jadi pengarah publicity untuk beberapa projek. So saya graduate in 2004. Saya graduate Mathematics 2004 dalam keadaan yang I still want to do 3D. Itu saya punya passion. So apa yang berlaku selepas tu is I actually my time untuk self-learn. Dan pergi dekat kedai buku, masa tu Kinokuniya baru buka. Dan pergilah beli buku tu betul. Masa tu video tutorial tak ada lagi tau. Tak banyak lagi. Ini daripada sifu.com. Ada forum-forum dan Alhamdulillah I dapat kerja dekat New Ox Berhad. Saya staff yang pertama, company kecil ni. Dekat situ pun saya belajar macam-macam. Saya kerja dekat situ 1 tahun. Sekejap. Sorry. Saya kerja dekat situ 1 tahun. Lepas tu saya move. So dekat New York ni saya belajar 3D untuk and so I really love that. Saya belajar architecture sikit dan disebabkan saya adalah staff dia yang pertama, jadi saya pun kena buat macam-macam. So again you actually have a choice. You ada choice untuk merungut sebab kena buat semua benda, ataupun you ada choice untuk Alhamdulillah rezeki untuk saya buat macam-macam supaya saya boleh belajar. So I took that choice untuk be positive. So saya adalah orang 3D yang boleh buat almost from start to end. Daripada modeling sampailah ke animation, sampai rigging, sampai ke all the way to After Effects. Which is a very rare skill now lah. Sekarang ni animator je. Modeler sahaja, which is good. Tapi again, what I want to share is you embrace what is in front of you, make the best out of it. Dan Alhamdulillah that is what I got lah masa tu.
Lepas tu setahun saya kerja dekat Net Carbon pula. So Net Carbon ni is e-learning. And saya buat e-learning untuk sekolah. Dan lagi setahun saya kerja dekat APV. So APV ni dia pendek untuk Asia Pacific Video Lab. Dan Asia Pacific Video Lab ni adalah company yang buat TV komersial, iklan TV. So bila iklan TV ni, dia 30 saat je sebenarnya kita tengok. Tapi nak buat tu 2 bulan. Kenapa? Sebab dia punya detailnya masa nak buat iklan tu is very detail. Dan saya banyak belajar kat situ, alhamdulillah. Kalau adik-adik ataupun tuan-tuan perempuan pernah tengok iklan Shin Talks, ada Abang Sador tu. Saya bukan Abang Sador tu. Dia memang terang dan nyata. Tapi saya buat lipas 3D kat dalam tu. So lipas yang diorang shooting tu bukan lipas betul. Dia shooting betul, dia match dengan 3D. Lepas tu kita akan animate lah lipas tu. Saya suka nak share. Saya just suka nak share pengalaman saya. Masa tu saya junior dekat. So what happened is saya punya senior, dia kata, Sinan, this is your job to do lipas. Esok pagi dia sampai, ada satu kotak yang transparent, dia letak atas meja saya. Nah, lipas aku tangkap dekat rumah aku semalam. So dia actually tangkap lipas, dia tunjuk kat saya, dia suruh saya study macam mana lipas tu move, macam mana reaction dia. Lepas tu kita actually we had to kill the lipas. Tapi display kita pakai itu dan kita tengok cara dia mati macam mana. Cara dia punya interaction tu. Dan we actually took the texture of the lipas tu dan kita scan dan kita proses lah benda tu untuk sampai jadi 3D. So it takes a lot of work, a lot of detailness. Walaupun sebenarnya sekarang ni saya rasa macam alamak kenapa saya buat macam tu kat lipas, tapi that is what I had to do then. Okay. So when I tulis kat sini kan, pilih kerja or pilih kerjaya, you don't want to be too picky bila baru grad ni. Yes, I agree. Tapi you want to be in the right industry. You want to know where you want to go. Dan kalau boleh you duduk dekat tempat yang ada future for you. Yang ada growth. Bukanlah kata growth. Yang benda tu, let's say nak jadi director ataupun edit animator one day. Jangan pergi join company yang tak ada kena-mena dengan animation. As long as you're in the animation company, then you can move around. Okay? So that is the end of part 1. Ambil nafas dulu. Okay, part 2 is digital durian pula. Ramai yang tanya saya, kenapa nama durian? Kan? So saya just share sikit actually nama durian ni kita buat masa mula-mula tu tak tahu nak buat nama apa sebenarnya. Kita baru, saya dengan partner saya lah, Cik Hairul, macam apa nak buat nama company ni Kita suka Apple in a way. It's very simple. Lepas tu kita nak to have something local. So we said, let's try durian. Sebab ada a few reason lah. Pertama, sebab dia king. Yang kita tahu yang durian ni adalah king of fruit. So kita ni jadi king of digital lah. Itu kita punya aspiration masa tu. Pertama. Kedua is kita tahu yang durian ni datangnya daripada this side of the world. And so one day kita kata when we go global, at least orang akan tahu company ni bukan daripada US, bukan daripada UK, company ni mungkin daripada Southeast Asia. And that is what the second reason. The third reason adalah sebab branding. Branding tu sebab apa? Sebab bila durian ni memang orang akan ingat. Kita sebut je digital durian, wow, catchy-nya nama. Dan masa kita buat servicing dulu some people don't even call me Sinan, dia panggil durian je. So orang ingat. Which is fine, alhamdulillah. People remember me and remember the brand name. That's very important. Branding is very important. Okay. Next adalah, okay, jap.
Okay, so yang ni 3D render of office kita orang dulu lah, masa kita orang start. So kita orang ambil bahagian belakang daripada company yang lain. Kebetulan company lain tu adalah company abang saya. And so saya sewa bahagian belakang tu sikit, 2 orang. Sofa tu lah yang kita duduk lepak, sofa tu lah yang kita orang tidur, sofa tu lah yang kita orang sampai buat kerja sampai tengah malam. Adalah meja kat sebelah sana. Cerita panjang dipendekkan Cerita panjang dipendekkan. Digital Durian kita start 2008. Kita evolve, kita ada cabaran lah untuk teruskan buat multimedia. Market was tougher. So kita try to change our business model. Kita buat durian kahwin. So kita buat wedding. Lepas tu kita buat sampai buat videography. And so dulu saya pergi shoot wedding orang. And then kita kembangkan business wedding tu lagi sampai kita buat kad kahwin, kita buat design. So macam-macam lah yang kita try, alhamdulillah. Tapi dalam proses tu ada naik turun lah. Business, bukan nak kata business lah, life pun sentiasa macam tu. And life ada kita punya ups, ada kita punya down. Dan masa ni kita start Digital Durian tu, start 2 orang. Lepas tu kita jadi sampai 16 orang. Sampai 16 orang tu kita terpaksa, bila kita tukar buat wedding tu, terpaksa lepaskan 8 orang. Lepas tu kita build balik lagi company masa buat wedding tu sampai 16 orang lebih kurang, 16-18 orang. Tapi 2012 kita terpaksa, bukanlah terpaksa, it's a choice again, adalah pilihan untuk kita tutup company style wedding tu. Dan alhamdulillah kita masuk pertandingan IPCC. Okay, nanti saya share. Kita masuk pertandingan IPCC under MDEC dan kita menang duit grant RM50,000. Dan masa tu kita we didn't know. Okay, first thing IPCC tu pun sebenarnya kita apply sampai kali ketiga tau baru dapat. Kali pertama tak dapat, kali kedua tak dapat, kali ketiga alhamdulillah. Rezeki kita dapat. Itu pertama. Kedua is masa tu we knew that we wanted to do animation lah. Kita dah kata kita nak buat animation. So dapat duit funding ni kan, kita nak buat yang terbaik lah. Sekejap cakap dengan anak sekejap. Okay, sorry. Alright, lepas tu bila kita dapat duit MDEC tu RM50,000 kan, let's say we want to focus lah. Kita fokus, kita tutup company style weddings tu. And yang ni saya nak share DDM Friends punya journey pula sikit. So yang ni adalah first version DDM Friends yang sebenarnya ayam serama yang dibuat pada tahun 2011 kan. Kalau boleh baca, tak tahu boleh baca ke tak, and dekat tepi tu dia tulis dari mata turun ke hati. Jiwang DDM Friends ni masa ni. Kita buat tu masa ni, kita punya creative director buat tu, dia bukannya untuk buat kartun ke, buat untuk nak buat nyanyi ke, tak ada. Dia saja-saja buat je eksperimen kan. So just imagine kalau dia tak buat benda tu, mungkin semua orang tak dapat tengok DDM Friends sekarang. And so it was just through minat buat something during the free time. So you never know what it will become. So kalau you ada passion untuk buat benda kreatif atau apa-apa saja, just try and do something. And jadi ke, tak jadi ke, cantik tak cantik tak apa, cuba je. That could be the start of something amazing seperti DDM Friends.
Okay, so this is the first version. Kita pergi pitching, kena reject dekat Cradle masa ni. Tapi kita tambah lagi satu karakter. So kalau nampak kat situ dah ada Didi, ada Nana, ada Jojo. Tapi masa ni nama dia bukan Didi, Nana, Jojo. Nama dia Didi, Fifi, Zizi. Okay. Next adalah yang ni IPCC. Ni yang kita submit pergi IPCC. Dan this is the version lah, alhamdulillah, yang diterima oleh MDEC dalam pertandingan tu, oleh juri. Dan Didi and Friends masa ni pun, kalau tengok nama dia, bukan nama dia. Nama dia masa tu adalah Didi and Friends, The Science Explorer. Dia bukan lagu kanak-kanak. Memang kita punya niat tu, kita nak mengajar. We want to do a cartoon which has value for people. Dan what we did adalah kita pilih untuk mengajar sains. Okay. So kalau tengok daripada mula tu, nampak perubahan karakter tu. Daripada macam ni, dia start ada kawan, ada background sikit. Lepas tu dia start pakai tali pinggang. Tak pakai baju pun. Dia pakai tali pinggang dengan necklace dia masa ni, dengan spek. So what happened is, alhamdulillah dapat rezeki. Lepas tu kita masuk dalam program MDEC yang nama dia Mac3. So ni gambar kita orang dekat Mac3 masa tu. Anak saya yang tadi kat situ tu, yang dah besar tadi tu, itulah dia masa kecil. Baby tu, tahun 2013. Dengan bantuan MDEC kita pergi pitching dekat broadcaster lokal, Astro, TV3, International, dekat BBC, CBeebies, ABC Australia. So yang ni Asian Animation Summit. Yang ni berlaku dekat Thailand tau masa tu. Ni first time saya duduk atas stage yang gah macam ni. And screen tu besar kat belakang, rasa macam Steve Jobs. It was such an experience lah, sebab saya present, saya seorang je yang pergi daripada company. Dan company pun 4 orang je masa tu. Duit pun tak banyak. Bukanlah banyak, tak ada pun. Tak ada duit pun. Kan? Alhamdulillah rezeki untuk pergi. Present kat depan hampir 200 hingga 300 orang yang datang daripada seluruh dunia. And so it was very interesting lah. Tapi apa yang berlaku adalah rejection. Ini apa yang sebenarnya berlaku lah dekat situ. So bila kita pitch tu dekat depan semua orang, kita akan dapatkan feedback. So yang baik adalah yang cakap comel, okay, cute. Tapi there was a lot of good positive feedback yang kalau ini yang benda saya suka share bila saya buat sharing is you have a choice juga. You ada pilihan untuk ambil feedback tu dan ambil negatif ataupun ambil feedback tu dan ambil positif. You have a choice. Reality is sifat kita sebagai orang Malaysia, kita suka ambil feedback sebagai negatif tau. And put that away. Kadang-kadang bukan ambil negatif pun. Kadang-kadang kita sayang sangat kita punya idea sampai bila orang lain bagi feedback, kita rasa macam you don't know what you're saying. This is my product. Kan? So that is the mentality yang sangat tak boleh pakai, especially in creative industry. Sebab creative industry ni kita always kena improve, kena innovate. Kita kena accept feedback. Apa yang baik, apa yang bagus, kita apply. Apa yang tak sesuai, kita tak payah apply. Okay. Sebab saya pernah dapat satu feedback daripada broadcaster international one of the big ones. Dia kata, kenapa you pakai hore-hore ni? And dia tak ada maksud. I don't think it's going to work. Yang tu kita tak dengar. Itu kita degil. Bukan kita degil, sebab kita believe that yes, dia tak ada maksud, but we will give a meaning to that word. Dan alhamdulillah sekarang ni satu Malaysia ada orang-orang lah. Kan? Tapi there are a lot of feedback yang kita dengar at the same time. So what happened is, tengok Didi and Friends berubah lepas feedback tu.
Kan, a lot of feedback kata you need to give them more characteristics. Sekarang ni dia terlalu basic. Kan, so sebab tu dia ada baju. Lepas tu dia ada dia ada Jojo pun, dia ada identity. Kan, kita tambah kawan-kawan dia. Dan saya boleh share, ada masa lagi nak share. Kalau perasan dekat topi Didi tu ada nama Didi kan. Dia ada sejarah dia tau sebenarnya. Kenapa kita kena letak nama Didi tu. Okay, so sejarah dia basically tak ada gambar tu, tak apa. Masa kita mula-mula start tu, MDEC ada satu hari yang dia panggil Bring Your Kids to Work Day. Okay, so bila Bring Your Kids to Work Day tu, dia kata mana-mana company yang buat animation and dengan MDEC ni, tolong datang and just bring your animation, bring anything to hiburkan anak-anak dekat MDEC, which is fine, which is very interesting. Untuk kita company, kita bolehlah test dan direct to the audience. So apa yang berlaku masa tu, kita punya Didi bukan yang ni tau. Kita punya Didi adalah yang version IPCC tu, yang tak ada orang kenal lagi, tak famous lagi. Dan kita sebagai satu company yang what's the word branding lah, we put a lot into branding. Kita invest buat mascot. So mascot dia adalah mascot yang macam ni lah rupa dia masa tu. Okay, so apa yang berlaku is mascot ni telah berjalan kaki daripada Co-Place tu, SME entrepreneur tu, which is basically dalam 5 minit lah daripada MDEC, and sampai ke MDEC, which is fine. Dan kita orang masa tu tengah menunggu giliran untuk keluarkan mascot. Okay, sebab dalam tu banyak MDEC under IP macam-macam, and ada Upipin, ada Boboiboy masa tu. So bila kita orang set up booth tu, mula-mula mascot Upipin keluar. Kan? Bila mascot Upipin keluar je, budak-budak pergi, Upipin! Semua lari kat Upipin. Okay? Lepas tu, mascot Boboiboy keluar. Boboiboy! Semua lari kat Boboiboy. Okay, alright. So lepas ni, kita kena keluar lah pula. And it's our turn. The moment of truth, kita panggil. So bila kita bawa keluar kita punya mascot tu, orang tak kenal. Ayam! Dan semua lari pergi. Kan? Yes. I wonder. If you want to come and join. So itulah. Which is true. Which is good feedback in a way. Orang kata ayam. Tapi orang tak kenal Didi tu siapa. Sebab itulah bila kita buat yang baru tu, kita kata, orang tak kenal ni. Lepas ni daripada orang panggil ayam, baik kita tulis kat situ. And at least dia keluarlah nama Didi kat situ kan. Okay. And there is some changes which we did along the way. Again, creative process takes time. Creative process takes a lot of feedback. Creative process needs you to be open to accept feedback and change and make things better. Okay. So lepas tu satu lagi is kita bukan kena rejection daripada broadcaster sahaja kan. Kita basically dia kata the content is not strong enough, it's too educational. You cannot go to, we don't want to buy your content lah. So apa yang berlaku is kita kata tak apalah, kebetulan masa tu anak saya yang tadi tu umur dia setahun, kita dah tunjuk lagu kanak-kanak kat YouTube kan, tapi yang English lah. Bila type yang bahasa Malaysia punya lagu kanak-kanak, ada keluar, tapi tak ada yang best. Ada yang sangat 80-an lah kita panggil tapi view banyak, 1 juta juga yang Malaysia ni pun. So we actually did some data mining. So we went to Google Analytics. Kita search lagu kanak-kanak, berapa orang search dalam masa sebulan. Dan sebenarnya ada 10,000 orang mencari lagu kanak-kanak dekat Google every month.
tapi tak ada orang yang supply content tu. Kan? So kita kata kita dah ada karakter yang comel ni, why don't we change them daripada Science Explorer menjadi lagu kanak-kanak. So alhamdulillah itu apa yang kita buat. So from TV kita go to YouTube. Ramai yang tanya soalan ni lah, are you for real? You must be crazy. Kan broadcaster dah lah tak beli preschool. Lagu pendek lagi lah dia tak beli. Which is true. Kan, YouTube you're wasting your time. How do you make money? Dan yang baik sikit tu cakap good luck lah. Kan. So we tried and kita launch kita punya YouTube channel pada Mei 2014 dengan target kita nak hit 1 juta view. Dan apa yang berlaku adalah by tahun itu kita hit 5.5 juta view. And so it's something yang wow, tak sangka. Tak sangka. Tapi again it's luck, but it's also ilmu and knowledge. Finding opportunities. Right? Lepas tu lepas tu from YouTube kita pitch balik to Astro, and Astro okay. Dia suka bila tengok ramai orang suka kat YouTube. So dia okay untuk kita masuk TV balik. So kita sign dengan Astro. Dan lepas kita sign Astro, kita punya growth tu makin besar. Alhamdulillah. Lepas tu kita masuk wayang pula. Kita tak buat movie lagi tau masa tu. So kita buat himpunan cerita-cerita. So ini kita masuk wayang. Alhamdulillah masa ni dalam 300,000 kot revenue. Lepas tu kita buat konsert hora-hore Didi and Friends. Yang ni kita buat dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lepas tu dengan Tomok sekali. And it went well. Alhamdulillah. In the end kita boleh buat 3 juta box office daripada yang ni. So bayangkan dulu yang orang kata, orang reject kita tak boleh masuk TV. Dan through usaha and through kita punya persistence lah, Alhamdulillah kita sampai dah masuk wayang. Dan InsyaAllah tak boleh tunjuk any visual lagi lah. InsyaAllah next week kita akan keluar movie pula. Okay. Kita cut pula dekat Omar dan Hana sikit. So Omar dan Hana, I pendekkan cerita lah, panjang juga ni kan. I cerita sikit pasal Salam Kids. So Salam Kids ni sebenarnya adalah asal usul Omar dan Hana pada tahun 2013. Tapi in 2017, again kita go through the process. Kita buat konsep. Ni semua Omar Hana yang asal bila tengok. Macam-macam lah kita punya proses. Banyak lagi pilihan bila dia pakai tudung, tak pakai tudung. Dan inilah hasilnya. So bila jadi tu, Alhamdulillah. So untuk Omar Hana pun again saya suka share certain things. Contohnya macam Omar dan Hana tu, nama dia sahaja untuk dapatkan nama Omar dan Hana tu sebenarnya kat dalam 6 hingga 8 bulan. Untuk nama sahaja, confirmkan nama. Masa Didi and Friends senang je buat nama. Nama Didi tu sebenarnya daripada Digital Durian. Didi. Senang sangat dapat nama masa tu. Omar dan Hana sampai 6 bulan sebab kita dah pandai, kita dah tengok dekat UK sesuai tak nama ni. And kalau pergi negara ni sesuai tak nama ni. So we actually did put a lot more effort into it. So back to the question is, was it easy untuk reach where we are now? Yeah, definitely bukan. It was a very hard journey. Alhamdulillah, where we are now is amazing. Tapi it comes back to slide yang kedua kot saya tadi, make people happy dan create value for people.
Kan tak kisah apa you punya minat, tak kisah you kerja apa, tak kisah apa you punya background. Kalau you create value for people, insyaAllah you akan dapat value balik. And always remember that. Can always be positive. Sebab you know that my journey wasn't easy. My journey pun banyak kena rejection. Dan sebenarnya kan, niat tu penting. And niat nak create value ke, niat nak jadi kaya raya. In a way sebenarnya, sebab bila saya mula bisnes dulu, saya tak ada fikir pun nak create value for people. Apa saya fikir? Saya fikir nak dapat duit banyak, saya fikir nak banyak masa, saya fikir nak tengok bola tengah-tengah malam masa tu, saya fikir nak main game. Tapi bila sampai satu level, you actually feel, you know that when you create value for people, that is real entrepreneurship, that is real business sebenarnya. Bila you bagi khidmat kepada orang lain yang boleh menyebabkan orang lain benefit daripada apa yang kita bagi tu. Okay? So whatever is, tak mesti apply to business, apply in life, always create value for people. And insyaAllah, hidup you akan lebih best lah sebenarnya. Next, kalau saya nak simpulkan, do what you love. And what's your passion? Do what you love. Very important for me. Make wow. Itu apa yang kita orang punya core values dekat Digital Durian. Make wow ni maksud dia adalah tak tahu kalau adik-adik sempat lah tengok ke tidak kan, cerita P. Ramlee. Cerita P. Ramlee 3 Abdul ke? 3 Abdul lah. 3 Abdul rasanya. And yang dia kata, wow, jual orang lagi, untung dia jual unta. Okay, so kita nak wow yang macam tu. Kita nak wow yang wow. And so whatever you do, again, try to make wow. Make wow ni sebenarnya in short adalah, kalau orangnya expectation macam ni, buat lebih daripada tu. Bila orang wow, orang akan ingat kita, orang akan always suka dengan kita lah, insyaAllah. Okay, so I would end the slide dengan apa pilihan anda. And you have a choice now. You may not know, especially dekat umur macam ni kan, what you want to do yet. Maybe you do. And tapi you have a choice. In always, the one thing if I can, which I hope at least you get from this whole talk, adalah what is your choice, and you always have a choice in life. You have a choice to be happy, you have a choice to be sad. You have a choice to do this, or you have a choice to do something else. And always remember that. Okay, so rasanya itu sahaja saya punya presentation. Ada masa untuk Q&A. I'm very open. Siapa yang ada LinkedIn, boleh add saya kat LinkedIn, Sinan Ismail. Siapa Instagram tu bolehlah, Sinan Ismail _DD. Tapi dah lama tak post, tapi ada je kat situ. Then I think before I open to Q&A kan, I just want to mention one more thing, which is animation ni mungkin ramai yang rasa bila join animation kena jadi animator. Sebenarnya tak. Sebenarnya peluang kerjaya tu sangat banyak dalam bidang animation ni. So you ada orang yang suka bercerita, suka menulis, boleh jadi script writer. And orang yang suka drawing, boleh jadi concept artist ataupun boleh jadi storyboard artist. And orang yang suka 3D pun pecah macam-macam. Dia ada modeling, dia ada rigging, dia ada animation, dia ada programming, kan? Dia ada rendering, ada lighting. So there's so many things which you can do. Tak semestinya kena animate saja. Some people suka, what do you call it mencantikkan benda. And so dia boleh jadi lighting artist ataupun jadi texture artist. Then you have the other side pula, on audio. Some people boleh jadi voice talent. Some people boleh jadi voice director. Some people boleh jadi composer music. Some people boleh jadi
yang buat suara, bukan buat suara, yang buat bunyi-bunyi tu, sound effects. It's such a big industry yang macam-macam boleh dibuat kan, but you need to have the exposure. Apa yang you minat dan you boleh tengok. And feel free to ask any question lah sekarang. And so itu saja saya punya sharing, and I'm open for Q&A lah. Hello. Terima kasih Cik Sinan. Mana dia? Okay, baik. Okay, jangan tak nak mencelah tu. Okay, baik. Terima kasih kepada Cik Sinan di atas perkongsian sedikit berkenaan dengan perjalanan company Digital Durian. Yalah, ada naik turun dan sekarang ni naik tak nak turun dah kot. Okey, terus move bergerak ya. Okey, alhamdulillah. Baik, kalau ikutkan sebelum lepas ni kita lepas ke question yang pertama, biar datang soalan daripada saya dululah kot. Okey. Okey. Baik, kalau tengok di channel YouTube lagu-lagu yang hit, yang tontonan dia, kalau ikutkan lagu Kalau Rasa Gembira tepuk tangan, mungkin itulah lagu yang Cik Sinan akan cari dalam YouTube sebelum Cik Sinan buat lagu datang daripada Didi and Friends. So lagu itu bila dah dikeluarkan, sebab lagu tu dia sentiasa terngiang di kalangan anak-anak kita lah kot. Kita dulu pun sama lah, Kalau Rasa Gembira tepuk tangan. So sebab dia melibatkan pergerakan apa semua kan. So channel YouTube Cik Sinan sendiri 66 juta tontonan sepanjang 5 tahun dibuat. So lagu Mengantuknya Mumia tu dalam masa 5 bulan saja dah hit ke 59 juta. So bagaimana lagu ini, sebab lagu tu saya tak pasti dia punya orang kata maksudnya ada autoriti kebenaran dikeluarkan, sebab lagu Mengantuknya Mumia tu kalau ikutkan di barat pun ada, betul tak, lagu-lagu daripada lagu bahasa Inggeris. Sebenarnya lagu Mengantuk Mumia tu macam lagu Kalau Rasa Gembira actually adalah lagu public domain. Public domain. So public domain ni maknanya dia punya rights tu dah free. Siapa-siapa boleh guna, siapa-siapa boleh create, buat version dia lah. Macam lagu Kalau Rasa Gembira, Tayabas, itu semua lagu public domain. Public domain. Cuma yang latest songs ni, season 4, kita buat original. So Mengantuk Mumia sebenarnya original tau. Oh, ya ke? Mengantuk Mumia tu actually ditulis oleh DJ Faiz. And DJ Faiz yang actually compose lagu tu. Writer dia is in-house, kita punya director. Dan itulah, alhamdulillah dia punya impact tu very big. Yes, betul. So dia punya commission yang dapat daripada lagu-lagu yang dikeluarkan daripada YouTube, selepas tu channel Astro Ceria pun ambil alih. Bagaimana pengagihan lagu-lagu ni diberi? Contohnya kalau Astro contohnya kan, dia nak lagu-lagu baru. So sedangkan Cik Sinan sendiri keluarkan asalnya lah untuk YouTube. So bagaimana pembahagian itu? Adakah melalui YouTube dahulu dia perlu dibuat, ataupun just Astro ambil daripada YouTube? So dia dah collaborate dengan Cik Sinan punya company. So macam mana dia punya pembahagian Cik Sinan? Okay, so kita in short sebenarnya Astro dengan kita actually dia co-producer tau. So actually dia bukan beli content, dia actually invest dekat content. So maknanya in simple terms, we own it 50-50 with Astro. Then we will do any business around it 50-50 dengan Astro. That's the simple way to look at it lah. Okay, so saya masuk ke soalan daripada Cikgu Effendi, sebab Cikgu Effendi dia ada masalah connection sebab hujan kat kawasan dia. Jadi saya diminta saya untuk sampaikan soalan tersebut. Baik, dalam tim peringkat awal Cik Sinan sebut tadi ada lebih kurang 2 orang di peringkat awal, betul tak? So selepas sahaja company ni berkembang, berapakah sekarang ni tim Digital Durian memerlukan pekerja, ataupun adakah dah mencukupi dan memadai yang ada sekarang? Kalau boleh ceritakan sedikit latar belakang pekerja-pekerja Cik Sinan yang ada, dan paling ramai kejaya yang berada dalam company Cik Sinan sendiri yang Cik Sinan perlukan daripada pekerja-pekerja, terutamanya kepada
daripada orang keluaran daripada universiti, mahasiswa keluaran daripada universiti, yang manakah target Cik Sinan nak sekarang ni yang diperlukan sangat, yang company Cik Sinan sendiri perlukan untuk menyandang jawatan untuk memenuhi Cik Sinan punya company. Okay, silakan. Okay, so sekarang ni kita ada 130 orang kan, dan benda tu is from end to end lah. So bukan semua creative work, ada yang duduk dekat culture, ada dekat finance, ada dekat HR, ada dekat business, ada dekat marketing, ada dekat social media, ada dekat videography, and so bukan semua dekat animation sahaja. Okay, so peluang tu luas sebenarnya lah, tu pertama. Kedua is yang mana yang paling in demand sebenarnya is hard to say, sebab yang paling ramai adalah animator lah. Macam yang paling ramai, tapi adakah itu yang paling in demand? Tak semestinya. Contohnya macam saya rasa yang the industry wants adalah contohnya seperti scriptwriter. Scriptwriter tu satu skill yang susah untuk kita dapat, dan it's a skill which we would want more graduates to come out dan have lah sebenarnya kan, but itulah, it's basically sangat luas, banyak sangat opportunities. Yang paling ramai animator tapi tak semestinya animator. Okay. Okay, Puan Nadia, soalan daripada Digital Ninja. Masuk soalan Digital Ninja, I think congratulations lah Sinan. I think the journey for something to happen, untuk sesuatu yang berlaku, it's gonna take dengar ke? Sebab hilang. I think a journey of something to be something, it takes a long time. And I think what I want to also mention kat sini, you cakap counselor bermula titik-titik tu is counselor. Dengar ya cikgu-cikgu counselor, ini penting. Sebab tugas anda untuk mengkataliskan, menjadi pembangkit minat-minat student anda adalah di tangan anda. So if it wasn't for cikgu counselor tahun Sinan tu, Sinan would not be Sinan Digital Durian, would not be Sinan. So I think cikgu, moving forward, we respect the fact that this is the duty that you have, and I think this is the product of one of the counsellors, I think, which it's actually quite amazing. Okay, going into my question. You mentioned tadi lifelong. Sorry? Hasnul. Hasnul ada tak? Hasnul. Hasnul ada. Hasnul. Oh, dia dah tak ada dah. Tadi ada Hasnul. Dia dah keluar. Okay. Just to share, Hasnul is the VP of Creative Content dekat MDEC. And dialah yang penggegar bagi semua companies ni boleh masuk into the business, try to help them as much as they can. So this Cik Hasnul, but he's not here. Tadi ada sekejap dah keluar balik, okay, tak apa. So okay, soalan I Sinan ialah is simple. You mention yang typical formulations kita macam terima feedback is always negative. Kita macam you always think that we are good. So soalan I, how did you overcome that? Macam mana you mengatasi perasaan macam sensitif, alamak lama aku buat kerja ni kan, takkan or how do you macam program diri you atau pujuk diri you supaya boleh terima like feedback orang negatif, macam mana you twist jadi positif? Okay, I think the first answer would be, it took too long for me to understand that, to be honest. Sebab saya pun dulu sangat defensif dan also sangat protect my work kan. Tapi I think again, thanks to MDEC and also industry kan. So bila saya masuk IPCC tu, ramai yang pesan kan, bila orang bagi feedback, dengar. Bila orang, and it didn't come from one person tau, it came from a lot of people in the industry. So yang berjaya tu normally dia tahu nasihat tu penting, dan mereka pun sampaikan balik nasihat tu dekat saya, dan saya pun sekarang ni alhamdulillah berjaya and sampaikan pula dekat orang yang lain. So I think the important thing for me adalah believe in what people say, believe in this feedback, and mindset tu sebenarnya senang je, yes or no, again you have a choice kan. So sometimes ego puts you in the way,
sometimes self-pride yang tak sepatutnya ada pun puts you in the way. Bring that guard down, and then when we say accept feedback, we don't mean that you need to ambil semua benda, telan dan buat. What we mean by accept feedback adalah dengar apa yang orang nak cakap, say thank you, and then you go back to your drawing board and you fikir, you letak balik, oh yang ni good feedback, yang ni not so good feedback. And but the first key adalah jangan tolak feedback tu. Bila orang nak bagi advice, and listen to it and say thank you. Tak payah nak pergi justify or defensive and all these other things lah. And because that happens a lot, especially during pitching. And so again, it's a mindset lah sebenarnya. Thank you. And then I think one other question I think which is quite important. You mentioned you masuk company New Org and you were the first staff. I think sifat ni is very important for you. Kita kena ingin nak cuba je, buat je. Tak apalah, bukan, saya bukan dibayar untuk buat benda ni. But you know, you still have to do a lot of things. Can you please share like you daripada buat A to Z daripada company kecil tu, how has it benefit you in your company? You faham tak? Macam let's say you kena buat semua and then how you bawa pergi kat company Digital Durian sekarang. Okay. A to Z tu memang A to Z sampai buat kopi untuk bos, basuh cawan bos, so it's like A to Z lah. So I think first thing adalah when you are younger, even when you're tak berapa nak young pun sebenarnya, learning is always learning. Opportunity is always opportunity to learn, kan? So masa tu bila bos kata try to model this, and he was a good boss, he was a good mentor lah. So dia bagi tu, dia ajar, dia put me in a place di mana saya boleh belajar. So it was stage by stage. Saya belajar modeling, and then dia minta saya buat character animation sikit. Lepas tu dia minta saya buat Photoshop, minta saya buat After Effects. And then what happened is, bila saya dapat semua ilmu tu, it was very important. Then again, because it was my first company, I was his first staff, foundation saya tu sangat strong untuk faham the whole industry, bukan whole industry lah, the whole platform of multimedia ni. And so how has it benefited me now? Definitely it has benefited super immensely lah for me sebenarnya. Kan? Tapi saya tak kata yang graduan sekarang kena tahu semua benda. No, I think it's a different zaman sekarang ni. Because even for us, there's almost nobody doing two types of work anymore. Modeler, animator. And because we want specialized people. Tapi dia dah jadi macam saya generalist. I can do so many things, tapi maybe I'm not the best in one thing. Sekarang ni the industry has moved to a point yang we want specialists, kan? So but whatever it is, learn, and don't stop learning. Don't push the opportunity to keep learning lah. With that. Okay, thanks Sinan. Thanks for that answer. Okay, let's move to Digital Ninja punya soalan. So the first question is going to come from Adam Meshi. You ready? Yes. Okay. Assalamualaikum. Hi, Cik Sinan. So my question is, have you ever thought of pakai konsep of virtual reality dalam DDM Friends ataupun main Hana? Okay. Itu je. Okay, alright. Thank you for the question. Alright, so the question is, I ulang balik have you ever thought of using virtual reality for DDM Friends and Omar Hana? To be honest, we have thought of it. Yes, but do we want to do it? Yes and no. Kenapa? Because VR, as in the form of it is now, is still mungkin ketinggalan zaman if I'm wrong, but you still need to wear that headset lah, kan?
di mana kita punya target audience is actually 6 tahun ke bawah. Yang ramai pun 5 tahun ke bawah. Yang sebenarnya they don't understand yet on how to use that, and it's not actually tak sesuai pun untuk diorang pakai lagi VR punya headset tu. Size untuk diorang pun tak ada sebenarnya. Kan? So yes, they may enjoy it, tapi yes, it is fancy and nice, tapi in reality adakah benda tu mass? Is it a good, does it create a lot of value for people? Tak berapa sangat. Not yet lah. I don't think the technology is up there yet sampai jadi mass consumer and mass consumer for young children. Alright, thank you, Cik Sinan. Alright, thank you for the question. Okay, next up is Miss Anis. Hi, Mr. Sinan. Can you hear me? Hi. Yep, dengar. Okay. Nak BM ke nak bahasa Inggeris? Ikut suka. Tapi dua bahasa tu je boleh, jangan bahasa lain. Okay, firstly saya nak tanya, Mr. Sinan pernah tengok tak movie Kubo and the Two Strings? Is an animation video. Malu nak cakap tapi tak pernah. Tak pernah. Okay, tak pernah. Saya explain sikit. Kubo and the Two Strings ni is one of the top animation movie for stop motion punya movie. So ada tak macam terfikir nak buat like Didi and Friends or Omar Hana punya movie but stop motion punya video like, sebab saya tertarik dengan video tu sebab kan saya tengok behind the scene dia, betapa penatnya kru dia buat satu-satu patung untuk bergerak, untuk buatkan dia jadi satu picture bergerak. And saya ada perasan senior yang sebelum ni yang intern dekat Digital Durian, dia ada buat satu video stop motion untuk Didi and Friends. So macam ada tak terfikir rasa nak buat movie macam tu for Digital Durian? Faham. Thank you for the question. And I'm a big fan of the art lah, of stop motion ni. Kan masa yang sini buat tu pun I memang encourage diorang dan I mentor sendiri diorang sebenarnya untuk buat tu. I think tapi the reality adalah I'm not passionate enough. It's not my passion enough to actually do it for my own products lah. Sebab benda tu macam dia kata, kerja dia teruk. And there's a lot of work behind it. And so you really have to have very big passion untuk buat benda tu. In Malaysia, I don't see many people sebenarnya kan yang buat stop motion. If you do have passion, especially dalam masa-masa muda-muda ni kan, I mean you're still very young. Try to do something. Sebab I think if you do something amazing using stop motion, dan orang Malaysia, youth, I think senang je benda tu nak jadi viral. If you ask me lah. And if it comes to that quality, a certain amount of quality lah, tak boleh lah compare dengan Kubo kan, but there's actually quite a few yang on YouTube and yang YouTube quality tapi macam wow, amazing juga diorang buat ni. So if you ada minat kat situ, why not try something? And if you want to try something yang DDM Friends ke Omar Hana ke, PM lah, boleh je. Boleh. Adik-adik saya semua minat tu. Ayah saya pun setiap pagi buka Omar dan Hana. Saya dah rasa saya dah tengyang dah. Ada dengar dah setiap pagi. Tapi tu lah, memang saya kagum tengok stop motion tu lah. Saya macam terfikir lah, ada tak animasi kat Malaysia ni teringin nak buat stop motion ni. Sebab saya tahu stop motion ni dia perlukan kerja yang banyak untuk buat satu. Kalau movie lagi banyak. Yep, betul. And try do something. InsyaAllah. Alright. Terima kasih Cik Sinan. Okay, thank you. Okay, seterusnya Cikgu Wan. Okay, terima kasih. Mana dia? Baik, terima kasih berkongsi banyak input yang berguna. Okay, baik. Saya mewakili daripada geng-geng cikgu-cikgu kaunseling. Ni geng-geng kaunselor ni ramai dalam ni, dan antara salah seorangnya adalah kaunselor-kaunselor daripada MRSM, dan mungkin silap bekas kaunselor Cik Sinan dulu kot yang pernah ditegur. Okay. Asalnya tak kot. Sebab Cik Sinan tahun 99 SPM, betul? Yep.
Saya tahun 2000 SPM, jadi beza setahun. Gaban, Kastatria Baju Hitam, itu adalah mainan kita dahulu. channel yang kita lihat kan. So saya pun tak terfikir mungkin idea tu tak dapat kot daripada peringkat awal untuk ialah nak menghasilkan 3D movies ke atau 3D lagu-lagu yang dah dibuat oleh Cik Sinan. So Digital Durian itu sendiri. So dari segi apa yang dikongsikan hari ini adalah mencetuskan idea-idea untuk melahirkan ramai lagi entrepreneur ataupun pencipta pekerjaan yang di luar jangka pada ketika ialah pada zaman saya tahun 2000 SPM bila tanya cita-cita tak ada pula nak sebut nak cipta orang kata movie ataupun lagu-lagu yang berteraskan macam ni, dan mungkin saya boleh katakan dah status jutawan dah company lah. Cik Sinan tak tahulah jutawan ke tak kan. Okey, company. Okey. Baik, saya untuk menceritakan ataupun persoalan berkenaan dengan isu-isu keuangan, sebab kami kaunselor berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mencari ruang dan peluang mana titik-titik pekerjaan yang menjana pendapatan yang tinggi. So untuk itu saya tak nak Cik Sinan jawab soalan saya, tapi saya akan panggil rakan saya Cik Ahmad, Cikgu Ahmad untuk bertanyakan soalan sendiri kepada Cik Sinan. Apakah soalan yang ditujukan? Cikgu Ahmad? Ya. Okey, Cikgu Ahmad boleh teruskan soalan. Okey, terima kasih Cikgu Ridwan. Soalan daripada saya, sebelum tu saya Cikgu Ahmad daripada MRSM Tun Muhammad Puan Stephen Sandakan. Ingin bertanyakan soalan lah berkaitan tentang subscribers yang yang penonton tengok di YouTube. Ya, bagaimana Cik Sinan menggunakan hasil dapatan itu dan untuk macam contoh macam dari segi bayaran gaji lah kepada pekerja-pekerja yang ada lebih kurang dalam 130 orang tadi. Jadi bagaimana Cik Sinan gunakan hasil daripada dapatan dalam channel YouTube tu. Itu soalan saya, Cik Sinan. Thank you. I think there's maybe two things which I want to highlight lah kat sini or maybe three. So one adalah, sebelum I jawab soalan ni dulu pertama adalah for sesiapa yang sahaja nak cuba something on YouTube to generate money, you can try because there is an opportunity. Tapi you need to have the ilmu, you need to study on the right ways or the right methods to do it, pertama. Kedua, tak boleh hangat-hangat tai ayam. Dia kena konsisten, kena persistent, kena selalu keluar konten. Kedua. Okay. Dan ketiga, daripada situ revenue dia bergantung. Dia tak ada one what do you call it dia tak ada one number yang fit semua jenis channel. So ada channel yang mungkin revenue dia lebih, ada channel yang revenue dia rendah compared to channel yang lain walaupun view dia sama. Sebab benda tu bergantung kepada advertising, benda tu bergantung juga dekat mana orang yang tengok. So kalau ramai tengok dekat US, duit yang dijanakan tu is dalam USD. Convert to Malaysia, dalam 4. Kalau orang tengok kat Malaysia, lain. Kalau tengok kat Indonesia, lain. So it's actually very different lah dia punya revenues from YouTube tu. Itu pertama. Kedua is kalau siapa-siapa nak start untuk buat kanak-kanak punya content on YouTube is actually tougher sikit tahun ni. Sebab kita punya revenues pun sebenarnya daripada Januari sampai sekarang US telah lancarkan one thing called COPPA law yang sebenarnya affect revenues kita kat dalam 70% of YouTube revenues untuk semua channel kanak-kanak and globally. So that was something yang affected us quite bad. We're still doing our best to overcome that. Again, challenges will always be there. Okay, untuk menjawab soalan tuan tadi, in terms of how we use the money, again, especially us and creative industries,
the people are our asset. And the people are our asset, then we know that we need to give the best to our people. We're talking about when we say that kat slide saya yang kedua tadi, we make people happy. It follows through to the whole ecosystem. So when we say people tu, bukannya peminat kecil dan parents sahaja. It's actually the teachers, it's actually our team, it's actually our partners, Astro, MDEC. Siapa-siapa yang work dengan kita, we want to make people happy. And so when we get the revenues from YouTube, of course, duit tu akan disalurkan balik kepada company lah. And to be very honest, the YouTube revenues doesn't cover yet the company's expenses monthly. And that's why our business model also is going beyond YouTube. Kita ada merchandise, kita ada sponsorship, kita ada content distribution. There's so many other things yang kita need to do to be a sustainable business lah. And but alhamdulillah we're doing okay, we're doing pretty well insyaAllah, alhamdulillah. Of course, COVID ni ada cabaran dia. COPPA law yang saya mention tadi pun ada cabaran dia. But we will keep on doing our best lah insyaAllah. Sinan, what is COPPA law actually? Kalau you boleh terangkan kat kita orang, mungkin America nak, want to make sure that their animation companies are alright, so they came up with that ke? Or what is it actually, this COPPA law ni? Tak, COPPA law is actually Children's Online Privacy Protection Rule. Di mana actually on YouTube, you cannot collect data. YouTube cannot collect data of children under 16 if I'm not mistaken. Kan? And in reality, sebelum ni memang dia tak collect pun because the children do not register their own accounts. Parents. Tapi sebenarnya, the parents punya accounts, tapi they're still collecting data from the kids. What the kids are doing, what they're watching, apa semua tu. So, this COPPA law actually protects the children. And which is actually a good thing sebenarnya. On a human level, on a general level, it's a good thing. But for us creators, it hurt our revenues lah. Okay. So that's already happened. Tapi it doesn't take, well, luckily it doesn't take away sampai 100% of the revenues. And there are still some ads going on our channel yang membolehkan kita dapat some revenue lah. We hope you're going to be okay dalam COVID ni. And you mentioned that your company is not just kan dari YouTube tu you will just get the money generated. Actually company ni dia macam-macam dia kena buat supaya dia boleh bayar gaji pekerja dia, betul tak? As you mentioned, you buat you have all these merchandises and also partnership with other things kan, branding and all this. So we hope you're going to be okay, you and your insyaAllah. Yep. So, and satu lagi, I wanted to ask you, I think one of the lagu yang memang tersentuh to me personally is yang kisah Umar Hana Sufi Rindu tu. Okay. So, and I was just wondering, ada cadangan nak buat macam Sufi Rindu kehilangan ibu bapa dia. Macam mana kalau macam seorang anak dia mempunyai ibu bapa angkat, So how's the story? Would you open to have a story like that? Kira macam even anak tu diangkatkan oleh ibu bapa yang lain, tapi they still. Yeah, actually we're definitely open, and I mean there's so many feedback. Alhamdulillah, thank you for sharing. It's an idea. There's so many potential stories which can be told. When I go to the UK, cerita dia pula is cover stories more on colours, on black people contohnya. And but I do agree with your point that stories drive people, stories drive emotions. And yes, Sufi punya story tu actually it touched a lot of people. It created value for a lot of people. And tak lama lagi, I think dalam maybe this week or next week, we're going to release
kind of like another campaign or charity, because Sufi tu actually was a charity campaign kan. So yang tu pun agak touching jugalah, and just wait for it insyaAllah. Okay, sebab the thing is my son yang di sebelah ni dia yang suka tu apa dengar lagu sedih ni, so I pun dah macam it's cartoon, tapi macam kenapa I'm crying, but you guys really captured it lah, good job lah. Okay, so let's go to the next question. Cikgu, let's have another cikgu punya soalan. Okay, dah bawa watak anak-anak ni, kita pun kena ikut sekali cara macam mana nak mendalami kata jiwa lagu-lagu kanak-kanak. Baik, saya akan pass pula, tapi saya rasa owner soalan ni tak tahulah lepas masuk ke atau dah masuk tak boleh nak bercakap, sebabnya line orang kata line COVID-19 ni makin jadi-jadi. Ya, dan lain bila hujan ni kan. Baik, tak apalah, saya akan teruskan dengan soalan daripada Cikgu Suryani MRSM Tawau. Ni Cikgu MRSM banyak tanya ni sebab Cik Sinan kata dia daripada MRSM kan. Baik, soalan dia berbunyi macam ni Cik Sinan. Rentetan daripada sektor pekerjaan swasta yang menerima kerja-kerja pekerja, apa yang Cik Sinan letakkan pengkhususan kepada seorang pekerja itu? Adakah menilai dari segi personality, walaupun result pencapaian akademik dia walaupun tak bagus, tapi tak apa, disebabkan personality dia bagus. Tapi adakah melihat pula dari segi sudut bukan personality saja, tapi melihat kepada minat? Dia minat tapi kelulusan tak ada, tapi disebabkan ada karya-karya dia yang sebelum ni, contohnya dia dah menghasilkan satu grafik yang bagus apa semua, tetapi kelulusannya tidak membantu pun untuk dia require job pekerjaan yang mungkin bawah company Cik Sinan. So apa yang saya nak Cik Sinan maksudnya kongsikan, adakah personality, minat dan kelulusan ni menjadi mana meletakkan keutamaan? Adakah kata betul pekerjaan itu perlu minat dahulu walaupun perangai tak bagus? Contohnya kita bagi due date seminggu, dia lepas si due date, tu perangai dia tu, personality tak bagus tu, tapi disebabkan dia ada kelayakan itu. So kalau nak kata nak cari yang perfect, pekerja yang perfect tu agak susah lah. Nak kata semuanya bagus, personality bagus, dia ada kelulusan yang bagus, itu agak susah lah sebab kita pun menilai diri kita kan. Walaupun pandai tapi skill pun tak ada. Jadi apa nasihat ataupun yang boleh dikongsikan sepanjang Cik Sinan ambil 100 orang pekerja tu, nilai kepada pekerja-pekerja baru yang nak mohon ataupun mahasiswa lepasan degree ataupun ijazah ataupun diploma, mana yang diletakkan dahulu? Okey, silakan. Yeah, I think first sekali pada saya, and I always look on attitude, I always look on minat, and I always look on skill. Memang tiga-tiga penting, tapi I less look dekat kertas. Kertas meaning dia punya ijazah ke, dia diploma ke, dia master ke. That one actually for me, I kurang tengok, but I will tengok hasil. So there are people yang contohnya dia master, tapi bila kita minta portfolio, bila kita minta apa yang you buat, apa yang you pernah buat, tak ada apa, ataupun tak cantik pun, ataupun tak sorry tu saya tak terror pun lah tapi ada juga yang apply yang sebenarnya dia mungkin sijil kan, tapi dia ada minat, dan melalui minat tu dia nampak, dia tunjuk, oh ni benda saya buat masa free time saya, dan bila kita tengok benda tu sangat cantik contohnya, ataupun ada potential kan, maybe we'll take, bukan maybe lah. And attitude, okay, attitude is super important lah for us dekat Digital Durian. Kalau semua tu, so in short, the paper doesn't mean much to us, to be honest, kan, tapi a degree atau diploma will actually mean that you've gone through a process. You've gone through a process which is good. Cuma again, skill tu terletak pada minat, skill tu terletak pada hasil kerja. And then attitude, senang je. Attitude for us, bila kita interview, dah detect, memang takkan dapat. Tapi kalau masa kerja pun,
we will, if there is an attitude problem, sebenarnya that is one of the main reasons kalau tak sambung kontrak, contohnya. And because skill boleh belajar, janji minat tu ada. Tapi kalau minat tak ada, kalau attitude is not good, then normally you're not a good fit lah untuk Digital Durian. That's what we normally tell our people lah. Ya, betul. So mana-mana kalau dilihat pun, sebab sekarang ni student dia di sekolah lah sendiri kan, mereka mungkinlah dah didoktrinkan ataupun dah dicanangkan untuk akademik dahulu berbanding skill atau kemahiran yang nak dibuat. So ini yang perlu, ialah kami pihak unit counselling pun mendedahkan kejaya-kejaya yang ada pada masa akan datang ni pun telah memberi impak kesan kepada pelajar-pelajar tersebut. Sebab mereka nak dapat dua-dua tu agak susah. Bila kejar akademik, skill yang dia orang nak asah tu agak susah nak dapat, dan bila dapat skill pula akademik pula tak ke belakang. Itu jadi berlaku kepada sekolah-sekolah yang ada technical punya program. So kalau kita nak lihat, mungkin company memang mereka akan meletakkan syarat adalah minat dan skill kemahiran yang mereka ada berbanding dengan akademik. So akademik ni agak terlalu theoretical berbanding dengan skill kemahiran yang mereka terus apply dalam pekerjaan. Sebab apa yang belajar tak semestinya sama dengan apa yang kerja. Itu yang pelajar-pelajar mungkin agak tak faham dengan kedudukan itu. So, apa yang kita boleh capai sekarang adalah pelajar-pelajar perlu meletakkan kemahiran seiring dengan akademik. So, jangan tinggalkan kemahiran yang dapat berbanding dengan akademik yang mereka boleh pergi lebih jauh. So apa yang Cik Sinan bagi tahu tadi, bahawa Digital Durian mungkin mengamalkan sistem melihat kepada skill berbanding dengan akademik yang kita boleh timbang tara lah maksudnya. Sebab bila kami pergi ke industri pun, contohnya sebelum ni kami melawat ke industri pun, rata-rata syarikat-syarikat atau pemain industri ni mereka lebih berminat kepada skill kemahiran berbanding dengan akademik. So bila Cik Sinan menegurkan benda tu, jadi perlu kami ubah mentaliti kepada pemikiran pelajar-pelajar yang mereka sendiri jangan mengharapkan akademik boleh mencapai kejayaan dia orang. Tak, sepatutnya mereka kena seiring dengan skill-skill. Sebab dia sekarang ni ya betul, dia kena seimbang. Jangan tinggalkan. Akademik tak penting pun tak juga. Ya betul. Still, ya betul. Dia sama seiring. Ya betul. So terima kasih kepada Cikgu siapa kejap yang bertanya tadi, Cikgu Suryani daripada MRSM Tawau yang bertanya tentang personality, dan bersama dengan Cikgu Samila MRSM KKB Kuala Kubu Baru, beliau tanya juga berkenaan dengan kriteria dan personality minat ya. Baik, so itu setakat ini daripada DKKD. Baik, saya serahkan kepada Puan Nadia untuk kepada soalan seterusnya. Okay. Alright. Kalau boleh saya add juga, tadi Cik Sinan mention masuk aktiviti, banyak aktiviti club juga kan dekat university to feel yourself. So that's helped you I suppose kan, daripada be shy and to open up. Sangat. It helped me so much. And so ninjas, you going to university or masuk any institutions, get involved dengan activity club juga. You tak payahlah jadi president club kan, Sinan kan. You be active with other people, like do the events and activities yang dijalankan lah. So right, next question. Okay, we have Qayyum. Are you ready, Qayyum? Are you connection stable? Okay. Okay, what about Irfan? Is your connection stable, Irfan? Can you hear me? Yes. Okay, hello Cik Sinan. My question is, what is your favorite part about being a CEO? The favorite part of being a CEO, Wow, interesting question. Thank you for the question. I think for me, the interesting part of being a CEO is when there's two things. Number one is when you create value for people outside of the company. When I see my fans happy, when I see that I get good feedback,
right? From parents. But the bigger one as a CEO would actually be seeing the team grow and seeing the team get wins. That would be me. So when I can grow my team members to become somebody, for example, just to share, one of our creative directors he's been with us for 10 years now, and he started from ILP, Sijil, and now he's a creative director in the company, and for Omar and Hana. So I think that's one of the satisfactions for me on being a CEO, to be honest. Okay, and also when I see projects which I am not involved in as much become successful, I think that's also a very big win for me. Oh, I see. Thank you so much, Encik Sina. All right, welcome. The next question is from Kayum. Kayum, I think he's disconnected. The connections are quite good. Kayum here? No, he's not here. Okay. Kayum, I saw you. Boleh ke, Kayum? Hello, Kayum. Okay, tak apa. I'll ask his question for him. Kayum punya soalan ialah, his question is, what inspired you to dive into animation? I think you answered that because it's Toy Story. Okay, what advice would you give for younger people who want to get started in animation and graphic design? Okay, thanks. Thanks for answering the first question. Yes, it was Toy Story and a lot of other stuff like games and all these things, right? My advice to jump in is don't wait to go to university to do it. And there's so many resources, and you can, even at Digital Zen, we use Blender. Blender yang bukan dekat dapur tu untuk masak, and Blender as in the software, which is a 3D software. It's a free software, it's an open source software. So anybody can download it now, you can install it, and then you can just go to YouTube, Blender tutorials, and learn. Because you don't need to wait, because if you really do like it, and if you really do have the passion, start early, have fun with it, and success and opportunities will come when you just do things, when you just move things around, or in this instance when you start to play with the software. And the key is don't wait for academic, or don't wait to go to university baru nak install, nak try. Tak payah dah zaman sekarang ni. I mean, you have YouTube, you have so much resources to learn on your own. And through my observation, the people who start or actually do learn on their own are the ones who actually excel, even in my company. Okay, boleh dengar? Yep. Okay, terima kasih sebab jawab soalan saya. Saya memang sekarang tengah berjinak-jinak dengan animation Jadi saya admire Encik Sinan punya work macam Didi and Friends, Omar dan Hana. Jadi saya pun nak jadi macam Encik jugalah. Amin. Ya, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Boleh. Alright. Sama. Okay, thanks for that question. Okay, Adam Malaysia ada satu lagi soalan. Adam? Hi, Cik Sinan. It's me again. Yeah. Okay, so this is my last question. Dekat Digital Durian punya studio kan, you guys only use like one software, like semua pakai Blender je ke macam boleh pakai Autodesk Maya, tak kisah asalkan 3D animation punya software? Okay. So for us, we only use Blender for 3D, and the reason is again because it's open source, and Maya punya license is pretty high. We started Blender masa tu dia tak berapa power sangat lagi,
but now I think it's a very, very good software. If you ask me, to be honest, I had the privilege of working in a few companies. So I started using Studio Max, and then I went to Cinema 4D, and then I went to Maya, and then I went back to Studio Max. And then in my own company, we started to use Blender. In the end of the day, the 3D software is only a tool. And it doesn't matter which one you use. All are great softwares. It's just a tool. And if you have your skill, I mean, like I mentioned, I changed softwares quite a lot because of going to a different company. What differentiates them is basically the shortcuts. The buttons are somewhere else. But the concepts, it's all the same, to be honest. And maybe some are better here, some are better there. But if you have the strong basic, you can use any software. Okay. Thank you, Cik Sinan. Saya pun dari Form 1 dah try pakai dah Blender sebenarnya. Oh. Belajar dah. Good. Okay. Yeah. Thank you, Cik Sinan. Alright, sama. Yeah, Damashi. Sinan, I was just also wondering, macam you ada berminat nak buat konten untuk Kementerian Pendidikan tak? Ada pernah macam, ada ke teringin-teringin? Actually yes, we actually brainstorming something and we want to propose something sebenarnya. Kan? So, but I think for us it's more on the preschool punya level lah, bukan yang darjah-darjah kan. But yes, we do. Yeah. Yeah, all the best on that. All the best. Semoga berjaya. Baik, insyaAllah. Okay, Cik Sinan, saya nak tanya lah, sebab bila kita search dalam YouTube tu kan, ada kompilasi lagu-lagu daripada Didi and Friend telah diterjemah dalam bahasa Indonesia. So, adakah ini dipanggil bukan duplicate lah, maksudnya adakah dia dah ada joint venture dengan Digital Durian ataupun mereka mengambil tanpa kebenaran? Dan saya tengok tak ada pula isu kata Digital Durian nak saman ke apa ke. So boleh kongsikan sedikit lah. Okay, actually Didi and Friends sebenarnya kita actually dah dalam 9 bahasa tau. So we have it in bahasa, in English, bahasa Indonesia, Hindi, Spanish, Portugis, Thai, Vietnam. Sebenarnya lah. So actually we work with quite a few partners untuk translation, untuk dubbing. Sebab again kita punya niat is we want to reach as many children as possible, insyaAllah. And itulah, so actually channel Indonesia tu kita jugalah yang buat sebenarnya. Tu nak tahu tu, adakah sumber tu datang daripada betul Digital Durian ataupun ada orang boleh duplicate dan boleh komersialkan. So ini ada kata mengambil hak cipta orang lain. So kalau betul, senang nak buat kerja je ni. orang lain buat, kita translate saja. Okay. So okay, betul lah. Maksudnya komersial daripada Digital Durian bukan tertumpu kepada Malaysia. So setakat ni kalau dah 9 tu, wow lah, sebab saya perasan Indon je. So Indonesia dah pergi sampai ke Indon, kita dah tahu rakyat dia berapa juta kan. So dekat situ dah kata market dah lebih tinggi. So kalau dah pergi 9 negara, maknanya channel tu bukan datang daripada channel Digital Durian ataupun dah memang create daripada konten daripada negara-negara yang memang daripada bahasa-bahasa tersebut. Ya, daripada bahasa tersebut. Okay. Okay, next question. Okay, we've actually, I think kita dah lebih terbabas ni, Sinan. Dah tak masak nanti. Orang penting ni kita dah mula masuk Sinan dah. Okay. So, I think that's about it kot. Last word from Sinan. Your advice ke budak-budak yang habis SPM ni, dia nak masuk universiti, nak belajar, what's your advice dia orang? Dan cikgu-cikgu jugalah. Dan cikgu-cikgu counselor. Dan kepada YouTubers, new YouTubers, jangan buat adakah konten sampah boleh buat ke? Nasihat sikit. Okay. I think first for the ninjas dulu I think the first thing adalah you are so lucky to be in this program. And if I had this program masa dulu macam bestnya. And so count your blessings. Alhamdulillah, syukur that you're in this program. That's one.
the nasihat is do your best and try to find what you want to do. Try to find your passion. You always have a choice, remember that. You can choose to play game after this, or you can choose to open a Blender tutorial and do something. And what you do determines your future. And it doesn't mean don't have fun along the way. Yeah, life is about being happy and creating moments, creating values for people. So all the best to the ninjas. And again, tadi Kayum dah add dekat LinkedIn. Anybody just feel free to add, feel free to ask any questions directly nanti. I love to see, I mean, one day one of you will come back to me maybe 6 years, 7 years, 10 years later and saying, dulu saya dengar Cik Sinan punya ni, sekarang ni saya CEO, sekarang ni saya animator dekat Pixar, you don't know, right? So I'm waiting for people to impress me balik, insyaAllah. And I doakanlah untuk semua ninja to be ninja yang power, insyaAllah. For cikgu-cikgu counselling, thanks for listening, and hopefully korang pun dapat something from this sharing, insyaAllah. Again, we play a big role in the future of our nation and the children and their futures, kan? So keep up the good work and keep their mindsets always open. But it's not just about the standard lawyer, doctor, engineer, right? There's so many opportunities. Feel free to contact me directly juga if you need anything. Always want to help as much as I can. And nasihat yang seterusnya kepada YouTubers kan. YouTubers senang je. YouTubers, tapi I cannot cerita the whole thing now, of course. Cari article on SEO, consistency lah. You just need to keep creating. Because just to share how it can be, there was just one of our team members, dia baru dia berhenti kerja. And sebab apa dia buka YouTube channel dia sendiri, and dia buat Gundam punya painting. So dia custom paint Gundam. And alhamdulillah, I mean, for me, I'm happy for him because dia suka apa yang dia buat, and they make it to a kerjaya, and he's getting revenue from YouTube, and he wants to pursue that. So yes, we can make money, and nak buat Gundam punya model dengan painting tu tak semestinya kena umur 30 lebih macam dia baru buat. And so during your free time, try. Okay, itu cukup. And of course, thank you to MDEC again for the opportunity to share, and always happy to share. Yeah. Ninja dengan kaunselor, mari kita bising-bising cakap terima kasih kat kita. Okay, on semua mic. Okay, on semua mic. Terima kasih. Semua boleh sing. Bye. Dan semua orang boleh cakap. Terima kasih. Semua boleh kasih. Thank you, Mr. Sinan. Thank you so much. Selamat buka di mari kita ura-uri. Three. Ora. Tangan dia penting. Kan anak dah sambut. Okay, bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat berpuasa. Okay. Terima kasih. That was when I